नुआ बेले खस खास पुराना हेले बड़ आंट पुराना हेले बड़ आंट बाबू आज्ञा हमर जो बाबू प्रश्न गोटे लिखि देइछंती से कहिछंती आम गाँ को तो आपण पुराना लोक हमर जो ब्रह्मपुर रु बाबू आछंती ए प्रश्नटा से कहिबो हाँ कि तू हले हमर पिला गाना कोन एडा हां तम पिला हां मो मा तम माई ना मूर्ख पिला एकुडा कहियार के पिला कि नि हां आज्ञा औ पंडित मान दूर रु नम नम जते गुरु वर्ग माने भूल थिले क्षमा देव समाज मथर एबे प्रसन्न उदर को देवले कुमार हाँ सुनाबो मौसी बेहरी करी मामा पर्वत शिखरे मासी कुली मना जे हुड़हुड़ा न दबा झियो नई कराण अच्छा पकई लई पर्वत शिखरे नालिल शिकुली बना हे जे हुड़हुड़ा न दबा तार भई ताराण जदि हुड़हुड़ा न पड़िब नानी आउरी सेकंड हला कोन हला सेकंड हला को कनी हला को जीपट अछि ना कोन हला का गुसना कार लोफना भई दाबेले अंडाजी हो कि मागी ना हां देखुन हुड़ुड़ा देले आउ ना नहीं आज्ञा सेपट हला किंतु एपट हला एपटे हपट एपट नानी माने बछि अच्छा धन हला हला अरे पर्वत शिखरे नानी गो लाली गुड़ी आउ हुड़ा न देले तुम भाती बाची के है बनानी पुणी गो के है भाउणी राण पताउछि हुड़हुड़ा न देउ छपुणी हरिबला हुलौली माग जते दूर थिबा कहत्या ब्रह्म त्याग दूर होई जीवा प्रसन्न को सारे लिखिछंती नुआ बेले फुसुर फसर पुणा हेले अंत कोडा रे नुआ बेले फुसुर फसर धान का ने बेटा हां केउंडा ने बेटा निया पेड़ी तेलुगु सेरा कोन निया पेड़ी टाके रे नुआ बेले फुसुर फसर आ नुआ ले खसखस के भारी पुणाल जे जाकी रहियो ना पिलार बुद्धि अच्छा भलो बुझेला मास्टर भलो बुझेलाई हां ऑटो फोटो उठिया हां हले सेईटा गति न बन पाई बधना माइलो
ପାଏ ମନ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣାଏ କାରଣ ବହନ ନୂଆ ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଫୁଚୁରୁ ପଥର ପୁରୁଣା ହେଲେ କାଣ ଦେବ ମାତ ଯଦି ନ ମା ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପୁଅ ଗୋଟି କତଳେ ପଡୁଛି ଭଲା ଡାକନ୍ତି ହରି ନାମ ରେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଶୁଣିବା ଏବେ ପୁଣି କରିଣ ବେଗେଦନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇନା ଡେରି କରି ମତି ଆଜ୍ଞା ବିଲ ତୁହର ଧରି ହରିଆ ଗାଉନ୍ତି ରୋଇଲେ ଯେବେ ଧାନ ବିଲରା ଯାଇ ତାକୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ କାଟନ୍ତି ଦେବ ଧାନ ତ ଭରା ନେଲେ ଖଳାରେ ଜମା କଲେ ଯଦି ନ ହଳିଆରେ ପୁଣି ବେଙ୍ଗଳା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ବେଙ୍ଗଳା ଦେଇନ ପାଳ କରିଲା ଗୋଟା ଏଇପରି 6 ମାସ ପୁଣି ବିକିଲା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ବାହାରି ପାଳଗଦାଟା ଆଜ୍ଞା ଖରା ଦିନେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳୁଟା ବାହାରୁଥିବ ନୂଆରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଯୋଉ ବରଷ ପାଣି ଗୋଟି କଷା ଯିବ ପଡ଼ିନା ସେଇଟା ମୁଟା ହୋଇଯିବ ପାଳଗଦାଟା ଆଉ ନ ଝିକି ପାର ଆଣ୍ଟ ହୋଇବ ଧୀର କେତେ ଝିକିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡା ପାଳଗଦାଟା ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଳଗଦାଟା ବସିଯିବ ଝିକିଲା ବାହାରିବ କି ତେଣୁ ବାବୁ ଲେଖିଥିଲେ ନାଇଁ ମତେ ମୁଁ ତ ବୁଢା ଲୋକ ନାଇଁ ମତେ ଶିଖା ନା ପିଲାଟି ଆଉ ଅଛନ୍ତି ନା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରିଲା।